السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى اموركم كلشي على خير وبخير وصحه جيده ان شاء الله. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire un jeu de fruits. J'ai des kiwis et j'ai de l'orange et je me suis dit pourquoi pas en profiter et faire un jeu de fruits ensemble. D'accord البنات؟ عندي هنايا الكيوي، بغيت ندير معكم واحد العصير نشاركو معكم. عندي هنايا الكيوي وعندي هنايا التشين ولا النافيل ولا لورانج التشين الكبير تو سامبلومون. اي فوالا، بغيت نديرو معكم وغادي نمشي ندوز نقشر كلشي هاد الشيء وغادي نرجع. واخا لي في جو vais appeler tous mes fruits et je reviens. فوالا الفاكهه نتاعي دابا قشرتهم وغسلتهم. هذا غسلته من قشرته غسلته، ما نقدرش نغسلو قبل، ولكن غسلته من قشرته وقسمته. عندي التشين تاعي اللي غسلته من قبل وقطعته حتى هو قشرته وقطعته. عندي السكر، هذا كيبقى دائما على حسب الاختيار نتاع كل واحد كيفاش بغيتو، واش بغيتو حلو ولا لا. عندي هنا يترون تاع الماء، وغادي نقول لكم شحال درت انا فيه تاع السكر، خاطر انا ما كنكثرش السكر. لي في voilà mes fruits, je les ai pelés, lavés, coupés. L'orange aussi, c'est pareil, je l'ai lavé, pelé, coupé. J'ai le sucre, ça reste, chacun il fait à son goût. Moi je l'ai dit tout le temps, que ce soit au niveau de sucre ou de sel ou de gras, n'importe, chacun il fait comme il aime. J'ai 1 litre d'eau. Je vais vous dire combien je vais mettre de sucre, parce que moi je ne vais pas mettre beaucoup, tout ça c'est secret. Normalement c'est suffisant. D'accord? Voilà, je vais mettre un demi-litre d'eau dans ma casserole. Moi je démarre tout le temps par un demi-litre, après je verrai. Voilà البنات، درت هنايا نص لتر تاع الماء غير باش نطيب التشين تاعي، الكيوي ما نطيبوش. Je vais faire bouillir juste l'orange 5 minutes, pas plus. Et les kiwis, je ne le fais pas. Je le mets cru. D'accord? Je vais allumer le feu. Et voilà. Je vais le laisser bouillir. Au moment où il commence à bouillir, vous comptez 5 minutes. Après, vous l'arrêtez. Et couvert, bien sûr. البنات دابا غير بدا يطبخ، تحسبوا 5 دقائق مي مغطي، سينو داك الفيتامين كلشي غادي يمشي في البخار. يلا غنتلاقاو من بعد. راه البنات دابا راه بدا يطبخ ومن الفوق غادي نحسب له 5 دقائق. Voilà les filles, mon orange commence à bouillir et à partir de maintenant je compte 5 minutes. D'accord? Pas plus. Hein? Voilà البنات دابا راه صافي دازت 5 دقائق، غادي نطفي عليه. Les filles, voilà 5 minutes est passé. Je vais éteindre le feu et la garder le couvercle. المغلقه خصها تبقى هنا حتى يبرد تماما، عاد باش نديروه نطحنوه نميكسيوه عاد ونديروه. المهم غادي نديروه دقه بدقه حتى الاخر. واخا faut le garder le couvercle jusqu'à ce qu'il sera froid, carrément froid. D'accord? Après on fera le reste. البنات هو دابا الاخر التشين تاعي طيبته 5 دقائق وبرد، وداك الشيء كلشي كنت وريته لكم. عندي هنا 2 معالق تاع السكر. لي في voilà de quoi je vais faire le jus d'orange et le kiwi. Il est froid, mon orange il est froid, vraiment froid carrément. Et voilà, maintenant je vais commencer à le faire là dans la carafe et le mixer. D'accord? J'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Après ça, comme j'ai dit tout le temps, ça reste chacun son goût. Je vais faire tout ça et je reviens. D'accord? البنات غادي ندير كلشي هذا الشيء في الغراف نتاعي نطحنو وغادي نرجع معكم. البنات هو العصير نتاعنا دابا موجود. اش غنقول لكم، جا كيشهي لا في المذاق ولا في الكولور ولا في واش غنقول لكم، كيستاهل التجربه. Voilà les filles, notre jeu, il est là, il est prêt.
je vous dis pas. Qu'il soit le goût, qu'il soit la couleur, ça change un petit peu. Et voilà, il est épais. Je vais vous les verser un peu. Vous allez voir. شفتوا البنات كي خاطر وانتم الا بغيتو ديروا فيه عاد كتر انا درت فيه غير طرون تاع الماء جي فيه كان لتر دو je voulais pas qu'il soit trop liquide. Voilà. Et l'extra avec les beaux jours qui arrivent pour se rafraîchir. Je vous dis pas. البنات دابا الحال بدا يسخن عندنا هنايا اليوم عندنا الصهد الحمال الحمد لله. الواحد يبرد فيه ومنعش غادي يجي يكون زوين ومنعش داكشي اللي كيسحق بنادم من يكون الصهد ولا مام بلا صهد. هادشي راه كلشي عامر بالفيتامينات. واش غنقول لكم جا مخير وهذا النهار نهار جديد ليا انا ما قديتش نفوت ما نقولها لكمش. القناه نتاعي تفعلات وشكرا من فضل الله ومن فضلكم. القناه نتاعي تفعلات الحمد لله يا ربي. حمدت ربي وشكرته وشكرتكم حتى نتوما كل واحد كل اخواتي واخواتاتي كل شيء اللي دخلوا عندي واخا غير دقيقه واخا غير ثانيه وحده كنشكرهم. دوك اللي داروا لي التعليقات ودوك اللي داروا لي اللايكات ودوك اللي داروا لي الديزلايك كل شيء كنشكر لواحد اي واحد في العالم كامل اللي دخل اللي زار القناه نتاعي واخا غير ثانيه وحده كنشكرو من قلبي جزيلا الشكر. Voilà les filles, je suis contente aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous. Voilà, aujourd'hui ma chaîne elle a été validée, et acceptée. Je suis très très contente et j'ai envie de partager ce jour avec vous. Je vous remercie beaucoup tous qui ont participé à cette réussite là. Je vous remercie beaucoup. Grâce à Dieu et grâce à vous, j'ai réussi. Ils m'ont validé ma chaîne. Je suis très très contente. Je suis même émue. Et je remercie tout le monde, même celui qui est rentré, même rien que pour un seconde dans ma chaîne, je le remercie. Je remercie les gens qui ont participé, m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Je remercie beaucoup. Beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et même les gens qui ont fait des likes, dislikes, je les remercie aussi. Je me remercie les gens qui ont fait like. Je remercie les gens qui ont commenté. Des fois, ils ont fait des bons commentaires, franchement. Ça fait chaud au cœur. Et je remercie tout le monde. دابا واش غادي نقول لكم جا مخير هذا العصير. نتمنى لكم شهيه طيبه ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. وسمحوا لي الا تلفت في شي هضره راني واش غنقول لكم مطره ماشي بشي حاجه مطره بالفرحه. شكرا بزاف وكنشكركم العالم كامل اللي يدخل للقناه نتاعي كنشكرو من قلبي. واخا دابا نتمنى لكم شهيه طيبه ونقول لكم حتى المره اخرى وما تنساونيش سيروا هكذا في المسير. نديروها جميع هاد المسير نديروه جميع وكونتينيو هكذا كتدعموني وتلايكي وديروا التعليقات نتاعكم الزوينين ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. وبارطاجيو مع احبابكم واصدقاء وشاركوا ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم. Voilà les filles, n'oubliez pas de continuer de liker, de s'abonner et partager avec la famille, les amis, les voisins, tout ce que vous connaissez, les copines, tout. D'accord? Je vous remercie d'avance. شكرا متسابقا ونقول لكم حتى المرة أخرى إن شاء الله. يلا au revoir. السلام عليكم. سلامة.